Sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat pada salah satu waktu, seperti sholat duhur dan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya, sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak. Apabila sholat itu dilaksanakan pada waktu pertama, yaitu pada waktu sholat duhur atau sholat maghrib, maka dinamakan sholat jamak takdim. Apabila dilaksanakan pada waktu kedua, yaitu sholat asar dan sholat isya, maka dinamakan jamak takhir. Jarak berpergian 81 km. Apabila jamak takdim maka disyaratkan sebagai berikut. Niat jamak takdim pertama, Husolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati jamak takdimi ma'al asri ada alillahi ta'ala. Niat jamak takdim kedua, Husolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati jamak takdimi ma'ad dhuhri ada alillahi ta'ala. Syarat yang kedua, mendahulukan waktu sholat yang pertama, yaitu duhur atau maghrib. Yang ketiga, tidak ada tengah waktu yang lama antara sholat pertama dan sholat yang kedua, masih dalam berpergian. Yang keempat, yakin bahwa waktu sholat yang pertama masih ada sampai pada saat akan melaksanakan waktu sholat yang kedua. Kelima, yakin bahwa sholat yang pertama sah. Terus, sholat jamak takhir disyaratkan sebagai berikut. Niat menjamak takhir sebelum habisnya waktu pertama. Niat menjamak takhir pada saat takbiratul ihram. Contoh niat sholat jamak takhir. Sholat yang pertama, Husolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati jamak takhiri ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Contoh niat sholat yang kedua, Husolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati jamak takhiri ma'ad dhuhri fardhu lillahi ta'ala. Yang syarat yang ketiga masih dalam berpergian. Sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang boleh diringkas. Sholat yang boleh dikosor adalah yang bilangan rakaatnya 4, sehingga masing-masing diringkas menjadi 2. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat dikosor. Sholat qashar dapat dilakukan bila 1. Keluar dari batas desa, 2. Jarak tempuh minimal 81 km, 3. Tidak mukim 3 hari atau lebih di tempat tujuan. Bilangan ini tidak termasuk pada hari kedatangan dan hari kepulangan. 4. Bukan berpergian untuk maksiat. 5. Niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Misalnya, Husolli fardhu dhuhri raka'ataini qashran mustaqbilal qiblati fardholillahi ta'ala. Yang keenam, tidak bermakmum kepada orang yang bermukim atau sesama musafir yang tidak mengqashar sholat. Yang ketujuh, masih dalam berpergian mulai awal sampai akhir sholat. Yang kedelapan, sholat berakhir setelah masuk desanya. Sholat jamak qashar. Penjelasan. Sholat jamak qashar adalah sholat dalam pelaksanaannya dijamak dan dikosor. Ketentuannya sama dengan ketentuan dalam sholat jamak dan sholat qashar. Niat. Contoh sholat jamak takdim qashar pertama, sholat duhur dan sholat asar. Husolli fardhu dhuhri raka'ataini qashran mustaqbilal qiblati jamak takdimi ma'al asri fardholillahi ta'ala. Yang kedua, contoh sholat jamak takdim kedua, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Husolli fardhul asri raka'ataini qashran mustaqbilal qiblati jamak takdimi ma'ad dhuhri fardholillahi ta'ala. Yang ketiga, contoh sholat jamak takdim qashar pertama, sholat maghrib dan sholat isya. Husolli fardhul maghribi salasa raka'atin qashran mustaqbilal qiblati jamak takdimi ma'al isya'i fardholillahi ta'ala. Kemudian contoh sholat jamak takdim qashar kedua, sholat maghrib dan sholat isya. Husolli fardhul isya'i raka'ataini qashran mustaqbilal qiblati jamak takdimi ma'al maghribi fardholillahi ta'ala. Kemudian contoh sholat jamak takhir qashar pertama, sholat duhur dan sholat asar. Husolli fardhu dhuhri raka'ataini qashran mustaqbilal qiblati jamak takhiri fardholillahi ta'ala. Kemudian contoh sholat jamak takhir qashar kedua, duhur dan sholat asar. Husolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati jamak takhiri ma'ad dhuhri fardholillahi ta'ala. Kemudian contoh sholat jamak takhir qashar pertama, sholat maghrib dan sholat isya. Husolli fardhul maghribi salasa raka'atin qashran mustaqbilal qiblati
jamak takhiri ma'al isya'i fardholillahi ta'ala. Kemudian contoh sholat jamak takhir qashar kedua, usolli fardhol isya'i rakaatin qashran mustaqbilal kiblati jamak takhiri ma'al maghribi fardholillahi ta'ala. Kemudian boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, yaitu dengan cara setelah sholat Jumat langsung berdiri melanjutkan sholat asar dengan membaca niat jamak takdim. Niat sholat Jumat jamak takdim, usolli fardhol jumati mustaqbilal kiblati jamak takdimi mal asri ada ma'muman lillahi ta'ala.